ओम शांति। आज के बाबार 25/10/2020 मुरली अव्यक्त बाप दादा अव्यक्त मुरली रिवाइज होच्छे 9/4/86 1986 मुरली। आज की मुरलिर हेडिंग होच्छे सच्चे सेवाधारी की निशानी। যারা सच्चा सेवाधारी হবে তাদের লক্ষণ কি। তো আজ বাবা विशेष বলেছেন যে জ্ঞান সূর্য বাবা এবং জ্ঞান চন্দ্রমা ব্রহ্মা বাবা এই ধরাধামে সকল রুহানি তারাগুলোকে দেখছেন আর এই রুহানি তারামণ্ডলকে দেখে বাবা খুব খুশি হচ্ছেন। তো আমরা সব ব্রাহ্মণ বাচ্চারা হচ্ছি বাবার রুহানি তারামণ্ডলের তারা। তো বাবা আমাদের উজ্জ্বলতা আমাদের চমককে দেখছেন। তো বাবা দেখছেন যে কোনো তারার মধ্যে জ্ঞানের চমক আছে, কোনো তারার মধ্যে যোগের চমক আছে, কোনো তারার মধ্যে গুণের চমক আছে আর কোনো তারার মধ্যে সেবার চমক আছে। তো এক একটা তারা এক একটা বিশেষতা দ্বারা সম্পন্ন এবং সেই চমকে তারা ঝলমল করছে। তো বাবা বলছেন যে তোমরা সবাই রুহানি সিতারা আর তোমাদের এই চমক দ্বারাই রুহানি তারামণ্ডল খুবই সুন্দর লাগছে। তো বাবা বলছেন যে যত তোমরা তপস্যা করবে তত তোমাদের চমক আরও বাড়বে। তো বাবা আজকে তপস্যার অর্থ বললেন যে তপস্যা মানা নিজে সন্তুষ্ট থাকা আর সকলকে সন্তুষ্ট করা। তপস্যা মানা ত্যাগ তপস্যা এবং সেবা। তো যে তপস্বী মূরত আত্মা হবে সে আগে ত্যাগ করবে, তারপরে তপস্যা, তারপরে সেবা। তো বাবা বলছেন আসল সেবা কি। তো আসল সেবার অর্থ বাবা বলেছেন যে তোমার সম্পর্কে সারা দিনে যে আত্মারা আসছে তারা যে ইচ্ছা যে ভাবনা নিয়ে তোমাদের কাছে আসছে তাদের সেই ভাবনাকে ভালো করে যাচাই করো যে ও আমার কাছে কোন ভাবনা কোন কামনা নিয়ে এসেছে আর তাদের ভাবনা অনুসারে তাকে তোমরা সন্তুষ্ট করো। তো যদি কেউ তোমাদের কাছে জ্ঞানের ভাবনা নিয়ে এসেছে তো তাদেরকে জ্ঞান দ্বারা সন্তুষ্ট করো। কেউ যদি তোমাদেরকে প্রেমের ভাবনা নিয়ে এসেছে তোমাদের কাছে প্রেম পেতে এসেছে তো তাদেরকে রুহানি প্রেম দিয়ে সন্তুষ্ট করো। কেউ যদি তোমাদের থেকে শক্তি নিতে এসেছে তো তাকে শক্তি দিয়ে সন্তুষ্ট করো। আর কেউ যদি সহযোগ নিতে এসেছে তাকে সহযোগ দিয়ে সন্তুষ্ট করো। এরকম প্রত্যেক আত্মার যে ভাবনা এবং কামনা কি আছে সেটাকে ভালো করে যাচাই করে তাকে সন্তুষ্ট করা, এটাই হচ্ছে সাচ্চা সেবাধারীদের লক্ষণ। তারপরে বাবা বললেন যে ব্রাহ্মণ আত্মা মানে অচল অডোল আত্মা, তারা কোনো পরিস্থিতিতেই বিচলিত হতে পারে না। বলছে দুনিয়ার লোকেরা তোমাদেরকে বিচলিত করবে বা নিজেরা বিচলিত হবে, কিন্তু ব্রাহ্মণ আত্মা সব পরিস্থিতিতে অচল অডোল। তারা আগুন লাগাবে, তোমরা সবাইকে শান্তির জল দাও, কেন তোমরা শান্তি দূত। তো এইভাবে আজ বাবা বলেছেন সবসময় নিজের সমানকে ধারণ করো এবং সেই গুণের অনুভূতিতে থাকো, তবে তোমরা অন্যকেও সেই গুণের অনুভূতি করাতে পারবে। তো আসুন এবার আমরা পুরো মুরলি বিস্তারিতভাবে শুনব। আজ ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा अपने धरती के तारामंडल के सभी सितारों को देख रहे हैं। बाबा বলছেন যে আজ বাবা বাপ দাদা জ্ঞান সূর্য জ্ঞান চন্দ্রমা নিজের এই ধরাধামের যে তারামণ্ডলের সমস্ত যে রুহানি তারা তাদেরকে বাবা আজ দেখছেন। तो सितारे सभी चमकते हुए अपनी चमक व रोशनी दे रहे हैं। भिन्न भिन्न सितारे हैं, कोई विशेष ज्ञान सितारे हैं, कोई सहज योगी सितारे हैं, कोई गुण दान मूरत सितारे हैं। तो बाबा বলছেন যে এতগুলো তারার মধ্যে প্রত্যেকের বিশেষতা আলাদা। কেউ জ্ঞান সিতারা, কেউ সহজ যোগী সিতারা আর কেউ হচ্ছে গুণ দান মূরত সিতারা, মানে যারা নিজের কর্ম এবং চরিত্র দ্বারা সব সময় গুণদান করছে। कोई निरंतर सेवाधारी सितारे हैं, আবার কেউ হচ্ছে যে নিরন্তর সেবা করছে। कोई सदा संपन्न सितारे हैं,
কেউ হচ্ছে সম্পন্ন, মানে সব দিক থেকে সম্পন্ন সিতারা, মানে ईश्वरीय खजानाएं संपन्न। तो सबसे श्रेष्ठ हैं हर सेकेंड सफलता के सितारे। বাবা বলছেন সব থেকে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে যারা প্রত্যেক মুহূর্তকে বাবার ইয়াদে সফল করছে, তারা হচ্ছে সফলতার সিতারা। साथ साथ कोई कोई सिर्फ उम्मीदों के सितारे भी हैं। আবার বাবা বলছেন যে কেউ কেউ আছে যারা শুধু আশার সিতারা, মানে তারা শুধু উম্मीद রাখে যে হ্যাঁ আমরা একদিন সম্পূর্ণ হব। तो कहाँ उम्मीदों के सितारे और कहाँ सफलता के सितारे, दोनों में महान अंतर है। लेकिन दोनों सितारे और हर एक भिन्न भिन्न सितारों का विश्व की आत्माओं पर, प्रकृति पर अपना अपना प्रभाव पड़ रहा है। बाबा बोलছেন যে কেউ হচ্ছে উম্मीद মানে আশার সিতারা, আর কেউ হচ্ছে সফলতার সিতারা, কিন্তু দুটোর মধ্যেই মহান অন্তর আছে। এক হচ্ছে যারা সফল হয়ে যাচ্ছে পুরুষার্থে, আর এক হচ্ছে যাদের উপরে বাবা আশা রেখে বসে আছে যে একদিন আমার বাচ্চারা পুরো পরিবর্তন হয়ে যাবে, সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। তো বাবা বলছে কেউ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, আর কেউ কারো উপরে বাবা আশা রাখছে যে একদিন এরা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। তো দুটোর মধ্যে মহান অন্তর আছে, কিন্তু বাবা বলছে দুটোই যারা সিতারা, তো তারা নিজের নিজের শক্তি অনুসারে বিশ্বের সকল আত্মার উপরে আর প্রকৃতির উপরে নিজের নিজের প্রভাব ফেলছে। तो सफलता के सितारे चारों ओर अपना उमंग उत्साह का प्रभाव डाल रहे हैं। বাবা বলছেন যারা সফলতার তারা, তারা চারিদিকে নিজের উমঙ্গ উৎসাহের খুশি বা ঈশ্বরীয় শক্তির প্রভাব তারা চারিদিকে ছড়াচ্ছে। उम्मीदों के सितारे स्वयं भी कभी मोहब्बत कभी मेहनत दोनों प्रभाव में रहने कारण दूसरों में आगे बढ़ने की उम्मीद रख आगे बढ़ते जा रहे हैं। বাবা বলছেন যারা উম্মিদের সিতারা, তারা নিজেরাও কখনো মহব্বত আর কখনো পরিশ্রম, এই দুটো প্রভাবে থাকার কারণে তারা নিজের উপরেও উম্मीद রাখছে আর অন্যের উপরেও উম্मीद রাখছে, আর এইভাবে তারা ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। तो हर एक अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूँ। सभी में ज्ञान योग गुणों की धारणा और सेवा भाव भी है, लेकिन सब होते हुए भी किसी में ज्ञान की चमक है, तो किसी में विशेष याद की योग की है, और कोई कोई अपने गुण मूर्त की चमक से विशेष आकर्षित कर रहा है। বলছেন যে নিজেকে জিজ্ঞেস করো যে আমি কোন সিতারা, আমার মধ্যে জ্ঞান বেশি আছে না আমি যোগযুক্ত বেশি, না আমি গুণমূরত বেশি, না আমি বেশি সেবাধারী, তো কিসের চমক আমার মধ্যে আছে। তাই বাবা বলছেন যে কারো মধ্যে জ্ঞানের চমক আছে, কারো মধ্যে যোগের চমক আছে, কারো মধ্যে বিভিন্ন গুণের চমক আছে, তো কারো মধ্যে সেবার চমক আছে। तो चारों ही धारणा होते हुए भी परसेंटेज में अंतर है। বলছেন চারটেই ধারণা থাকা সত্ত্বেও পার্সেন্টেজে পার্থক্য আছে। इसलिए भिन्न भिन्न सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। তো যেমন আকাশের প্রত্যেক তারার নিজের নিজের আলাদা চমক আছে, তো ঠিক সেরকম বাবাও বলছেন যে চারটে সাবজেক্ট সবার জন্যই আছে, কিন্তু কারো মধ্যে জ্ঞান বেশি, কারো মধ্যে যোগ বেশি, কারো মধ্যে
গুণ বেশি, কারো মধ্যে সেবার উমঙ্গ উৎসাহ বেশি আছে, এজন্য প্রত্যেকের চমক আলাদা আলাদা আছে। তো यह रूहानी विचित्र तारामंडल है। तो তাই বাবা বলছেন এটা रूहानी विचित्र तारामंडल। तो आप रूहानी सितारों का प्रभाव विश्व पर पड़ता है, तो विश्व के स्थूल सितारों का भी प्रभाव विश्व पर पड़ता है। जितना शक्तिशाली आप स्वयं सितारे बनते हो, उतना विश्व की आत्माओं पर प्रभाव पड़ रहा है और आगे पड़ता ही रहेगा। बाबा बोलছেন যে তোমরা যত শক্তিশালী হবে তো তোমাদের শক্তির প্রভাব বিশ্বের আত্মাদের উপরে পড়ছে, আর আরও যতদিন যাবে তত তোমাদের প্রভাব আরও সকলের উপরে পড়বে। जैसे जितना घोर अंधियारा होता है तो सितारों की रिमझिम ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देती है। बाबा बोलছেন যেমন যত রাতের বেলা ঘোর অন্ধকার হয় তত আকাশের তারাগুলো বেশি ঝলমল করে, তো ঠিক সেই রকম এই পৃথিবীতে দুনিয়াতে যত দুঃখ, অশান্তি, অজ্ঞানতা, অপ্রাপ্তির অন্ধকার যত বেশি বাড়বে তত বেশি তোমাদের লাইট বা আমার বাবার জ্ঞান সিতারা বাচ্চারা তত বেশি ঝলমল হবে সকলের চোখে। और जितना बढ़ता जा रहा है बढ़ता जाएगा, उतना ही आप रूहानी सितारों का विशेष प्रभाव अनुभव करते जाएंगे। सभी को धरती के चमकते हुए सितारे ज्योति बिंदु के रूप में प्रकाशमय काया फरिश्ते के रूप में दिखाई देंगे। बाबा बोलছেন যে যারা ধরিত্রীর একদম উজ্জ্বল সিতারা জ্যোতি বিন্দু রূপে প্রকাশময় কায়ায় ফরিস্তা রূপে তোমাদেরকে সবাই দেখবে ঝলমল, যেমন আকাশের কোনো অ্যাঞ্জেল বা পরী কে কত ঝলমল মনে হয়, তো ঠিক সেরকম এই পৃথিবীতে যত অজ্ঞানতা বা তমোগুণের অন্ধকার যত বাড়বে তত বাবার যারা রুহানি সিতারা বাচ্চারা আছে তাদেরকে সারা পৃথিবীর মানুষ প্রকাশময় কোনো ফরিস্তা রূপে দেখবে বা রুহানি তারা रूपे देखबे। तो जैसे अभी आकाश के सितारों को देखते हैं ना, ऐसे इस धरती के मंडल में चारों ओर फरिश्तों की झलक और ज्योतिर्मय सितारों की झलक देखेंगे, अनुभव करेंगे यह कौन है, कहाँ से इस धरती पर अपना चमत्कार दिखाने आए हैं। बाबा বলছেন যেমন আকাশের তারাগুলোকে মানুষ দেখে ঠিক সেই রকম তোমাদেরকে যারা এই ধরিত্রীর চৈতন্য তারা তোমরা বা তোমরা ফরিস্তা বা জ্যোতির্ময় সিতারা স্টার, তো তোমাদেরকে দেখবে আর ভাববে যে এরা কোথায় থেকে এলো, कहाँ से इस धरती पर अपना चमत्कार दिखाने आए हैं। जैसे स्थापना के आदि में अनुभव किया है कि चारों ओर ब्रह्मा और कृष्ण के साक्षात्कार की लहर फैलती गई, यह कौन है। বলছেন যেমন আরম্ভে সবাই সাক্ষাৎকার করছিল ব্রহ্মা বাবা এবং ব্রহ্মা বাবার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ, তো এই সাক্ষাৎকার চারিদিকে এই লহরটা ছড়িয়ে গেছিল। তো সেরকম বাবা বলছেন যে অন্তিম সময়তে বা যখন সময় খুব কাছে চলে আসবে তখন প্রত্যেক বাচ্চার স্বরূপ থেকে জ্যোতি এবং ফরিস্তার স্বরূপ সবাইকে দর্শন হবে এবং সবাই সাক্ষাৎকার করবে। तो यह क्या दिखाई देता है, यह समझने के लिए बहुतों का अटेंशन गया। ऐसे अब अंत में चारों ओर यह दोनों रूप ज्योति और फरिश्ता, उसमें बाप दादा और बच्चे सबकी झलक दिखाई देगी।
और सभी का एक से अनेकों का इसी तरफ स्वतः ही अटेंशन जाएगा। अभी यह दिव्य दृश्य आप सबके संपन्न बनने तक रहा हुआ है। বাবা বলছেন যে এই দিব্য দৃশ্য দেখার জন্যে সবাই অপেক্ষা করছে এবং তোমাদের সম্পূর্ণতার উপরেই এটা টিকে আছে। কখন বাচ্চারা সম্পূর্ণ হবে আর তোমাদের এই দিব্য দৃশ্যকে सारा पृथ्वीर आत्मा देखवे। तो फरिश्तेपन की स्थिति सहज और स्वतः अनुभव करें, तब वह साक्षात्कार फरिश्ते साक्षात्कार में दिखाई देंगे। बाबा बोलছেন যত আমরা নিজেরা ফরিস্তাপনের অনুভব করব তত আমাদের স্বরূপ থেকে সাক্ষাৎ ফরিস্তা রূপ ताराओं देखते पारबे। तो यह वर्ष फरिश्तेपन की स्थिति के लिए विशेष दिया हुआ है। कई बच्चे समझते हैं कि क्या सिर्फ याद का अभ्यास करेंगे व सेवा भी करेंगे व सेवा से मुक्त हो तपस्या में ही रहेंगे। अनेक बाच्चारा भाबছেন যে এই বছর আমরা শুধু যোগের অভ্যাস করব না সেবাও করব না সেवाके ছেড়ে শুধু তপস্যা করব। तो बाप दादा सेवा का यथार्थ अर्थ सुना रहे हैं। बाप दादा सेवार यथार्थ अर्थ শোনাচ্ছেন। सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना। বলছেন सेवा भाव अर्थात प्रत्येक आत्मार प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव। सेवा भाव अर्थात हर आत्मा की भावना प्रमाण फल देना। বলছেন सेवा भाव माने হচ্ছে प्रत्येक आत्मार भावना प्रमाण फल देवा। भावना हद की नहीं लेकिन श्रेष्ठ भावना। बाबूजी शुद्ध हदेर भावना राखले चलबे ना, श्रेष्ठ भावना। तो आप सेवाधारियों प्रति अगर कोई रूहानी स्नेह की भावना रखते, शक्तियों के सहयोग की भावना रखते, खुशी की भावना रखते, शक्तियों की प्राप्ति की भावना रखते, उमंग उत्साह की भावना रखते, ऐसे भिन्न भिन्न भावना का फल अर्थात सहयोग द्वारा अनुभूति कराना, तो सेवा भाव इसको कहा जाता है। तो बाबा बोलছেন যে তোমাদের থেকে কেউ শক্তি চাইছে, তোমাদের থেকে কেউ খুশি চাইছে, কেউ তোমাদের থেকে সহযোগ চাইছে, কেউ তোমাদের থেকে উমঙ্গ উৎসাহ চাইছে। তো এরকম তাদের মনের বিভিন্ন ভাবনা আছে তোমাদের উপরে। তো তাদের যেমন যেমন আশা, যেমন যেমন ভাবনা আছে, তাদের সেই ভাবনার ফলকে দিয়ে দেওয়া বা ভাবনা অনুসারে তাদেরকে সন্তুষ্ট করা, এটাই হচ্ছে আসল সেবা। হচ্ছে এটাকেই বলা হচ্ছে সেবা ভাব। कि जे भावना निये तुम्हादेर काछे आसछे तार सेई भावनाके पूर्ण करे देवा, सेई कामनाके पूर्ण करे देवा, एटाई होच्छे यथार्थ सेवा। तो सिर्फ स्पीच करके आ गए या ग्रुप समझा करके आ गए या कोर्स पूरा करा के आ गए व सेंटर खोलकर आ गए, इसको सेवा भाव नहीं कहा जाता। বলছেন কাউকে কোর্স করানো বা কোনো গ্রুপকে ক্লাস করিয়ে আসা বা কোনো জায়গায় সেন্টার খুলে আসা বা গীতা পাঠশালা খুলে আসা, শুধু এটাই সেবা ভাব নয়, কিন্তু सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। বলছে सेवा अर्थ হচ্ছে जे कोनो आत्मा के तार भावना अनुसार ताके प्राप्तिर मेवा खाइए देवा बा मेवा वितरण करा, अनुभव करानो,
एटाई होच्छे यथार्थ सेवा। तो ऐसी सेवा में तपस्या सदा साथ है। तपस्या का अर्थ सुनाया, दृढ़ संकल्प से कोई भी कार्य करना। जहाँ यथार्थ सेवा भाव है वहाँ तपस्या का भाव अलग नहीं है। बाबा बोलছেন कि যেখানে তুমি সবাইকে খুশি বিলাচ্ছ, শান্তি দিচ্ছ, শক্তি দিচ্ছ, আনন্দ দিচ্ছ, তার প্রয়োজন অনুসারে তাকে সহযোগ দিচ্ছ, তো এটাই তপস্যা, মানে এটাই তপস্যার সঙ্গে যুক্ত আছে। এটা সাধারণ ব্যাপার নেই যে দাতা, আমি মাস্টার দাতা হয়ে সবাইকে তাদের আবশ্যকতা অনুসার ঈশ্বরীয় খাজানা দিচ্ছি, তো এটা তপস্যার দ্বারাই এই শক্তি আসে। तो त्याग, तपस्या और सेवा, इन तीनों का कंबाइंड रूप सच्ची सेवा है। बाबूजी, त्याग, तपस्या, सेवा, इन तीनों का कंबाइंड रूप सच्ची सेवा है। और नामधारी सेवा का फल अल्पकाल का होता है। वहाँ ही सेवा की और वहाँ ही अल्पकाल के प्रभाव का फल प्राप्त हुआ और समाप्त हो गया। अल्पकाल के प्रभाव का फल अल्पकाल की महिमा है। बहुत अच्छा भाषण किया, बहुत अच्छा कोर्स कराया, बहुत अच्छा सेवा की, तो अच्छा अच्छा कहने का अल्पकाल का फल मिला और उनको महिमा सुनने का अल्पकाल का फल मिला। लेकिन अनुभूति कराना अर्थात बाप से संबंध जुड़वाना, शक्तिशाली बनाना, यह है सच्ची सेवा। तो बाबा बोलছেন যে শুধু ভালো ভালো বলবে সবাই যে তুমি খুব ভালো ভাষণ করেছো, খুব ভালো জ্ঞান শুনিয়েছো, খুব ভালো কোর্স করিয়েছো, তো এইগুলো শোনা বা স্বীকার করা মানে অল্প ক্ষণিকের জন্যে মহিমাকে স্বীকার করে নেওয়া, অল্পকালের ফল প্রাপ্ত করে নেওয়া। কিন্তু এর থেকে বড় সেবা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে সবাইকে বাবার সঙ্গে সম্বন্ধ জুড়িয়ে দেওয়া এবং শক্তিশালী বানানো। এটা হচ্ছে যথার্থ সেবা, বা তাদেরকে অনুভব করানো যে বাবা কি আছে, যোগ কি আছে, ধারণা কি আছে। তো এটাই হচ্ছে আসল সেবা। सच्ची सेवा में त्याग तपस्या न हो तो यह 50-50 वाली सेवा नहीं, लेकिन 25% सेवा है। बाबा बोलছেন যে সেবায় ত্যাগ নেই, তপস্যা নেই, তো সেই সেবা 50-50ও না, 25% सेवा मार्क्स पाবেন। तो सच्चे सेवाधारी की निशानी है त्याग अर्थात नम्रता और तपस्या अर्थात एक बाप के निश्चय नशे में दृढ़ता। বলছেন সাচ্চা সেবাধারীর লক্ষণই হচ্ছে যে ত্যাগ এবং নম্রতা আর তপস্যা অর্থাৎ এক বাবার প্রতি অটুট নিশ্চয়তা এবং নেশা এবং সেটাতে দৃঢ়তা। तो यथार्थ सेवा इसको कहा जाता है। बाप दादा निरंतर सच्चे सेवाधारी बनने के लिए कहते हैं। बाबा बोलছেন যে আমি সবসময় তোমাদেরকে সাচ্চা সেবাধারী হওয়ার জন্য বলছি। नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हों और दूसरे को भी डिस्टर्ब करें, इस सेवा से मुक्त होने के लिए बाप दादा कह रहे हैं कि ऐसी सेवा न करना अच्छा है, क्योंकि सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। बाबा बोलছেন যে তোমরা সেবা তো করছো, কিন্তু যে সেবাতে তোমরা নিজেরাও ডিস্টার্ব হয়ে যাচ্ছ আর অন্যকেও ডিস্টার্ব করে দিচ্ছ, তো বাবা বলছেন এরকম সেবা না করাই ভালো। কেননা সেবার বিশেষ রেজাল্টই হচ্ছে সন্তুষ্টতা। তো যেখানে সন্তুষ্টতাই নেই
चाहे स्वयं से चाहे संपर्क वालों से, वह सेवा न स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगी न दूसरों को। तो बाबा बोलছেন যে সেবা দ্বারা মানে না নিজে আমরা সন্তুষ্ট হচ্ছি না অন্যকে সন্তুষ্ট করাচ্ছি, তো না সে নিজেকে সেবার পুণ্য প্রাপ্ত করাবে না अन्य सेवार पुण्य प्राप्त करावे। इससे स्वयं पहले अपने को संतुष्ट मणि बनाए फिर सेवा में आए, यह अच्छा है। तो बाबा बोलছেন যে তার জন্য আগে নিজে সন্তুষ্ট মণি হয়ে সেবা করো, তারপরে সবাইকে সন্তুষ্ট করো, তবে সেবার রেজাল্টটা ভালো আসবে। नहीं तो सूक्ष्म बोझ जरूर है, ना होले बाबा बोलছে सूक्ष्म बोझा चेपे जाच्छे। तो वह अनेक प्रकार का बोझ उड़ती कला में विघ्न रूप बन जाता है। तो बोलছে अनेक रकमेर बोझा उड़ती कलाय विघ्न रूप धारण हो जाए। बोझ चढ़ाना नहीं है, बोझ उतारना है ना। बोलছেন बोझटाके বেশি মানে বোঝ বেশি চাপিও না, কিন্তু বোঝটাকে তো নামাতে হবে, নতুন করে পাপের বোঝা মানে চড়ানো এটা তো ঠিক না। तो जब ऐसा समझते हो तो इससे एकांतवासी बनना अच्छा है, क्योंकि एकांतवासी बनने से स्व परिवर्तन का अटेंशन जाएगा। बाबा बोलছেন एकांतवासी होले स्व परिवर्तनेर दिके अटेंशन जाबे। तो बाप दादा तपस्या जो कह रहे हैं वह सिर्फ दिन रात बैठे बैठे तपस्या के लिए नहीं कह रहे हैं, तपस्या में बैठना भी सेवा ही है। लाइट हाउस माइट हाउस बन शांति की शक्ति की किरणों द्वारा वायुमंडल बनाना है। बोलছেন लाइट हाउस माइट हाउस होए शांति एवं शक्तिर किरण द्वारा वायुमंडल के तैरी करा। तपस्या के साथ मनसा सेवा जुड़ी हुई है। बोलছেন तपस्या द्वारा मनसा सेवा जुड़ेई आछे, अलग नहीं है, नहीं तो तपस्या क्या करेंगे। श्रेष्ठ आत्मा ब्राह्मण आत्मा तो हो गए, अब तपस्या अर्थात स्वयं सर्व शक्तियों से संपन्न बन दृढ़ स्थिति दृढ़ संकल्प द्वारा विश्व की सेवा करना। बाबा बोलছেন तपस्या द्वारा निजे सर्वशक्तिते संपन्न हो एवं दृढ़ संकल्प द्वारा विश्वेर सेवा करो। सिर्फ वाणी की सेवा नहीं, सेवा नहीं है बोलছে शुधु वाणीर जे सेवा वाचा द्वारा जे सेवा सेटाई शुधु सेवा नय। जैसे सुख शांति पवित्रता का आपस में संबंध है, वैसे त्याग तपस्या सेवा का संबंध है। तो बाप दादा तपस्वी रूप अर्थात शक्तिशाली सेवाधारी रूप बनाने के लिए कहते हैं। तो बाबा बोलছেন যেমন सुख शांति যেখানে সেখানেই আসবে যেখানে পবিত্রতা আছে, তো সেরকম বাবা বলছেন যে ত্যাগ তপস্যা আর সেবা এই তিনটেরও সম্বন্ধ আছে। তো যেখানে ত্যাগ আছে সেখানে তপস্যা অবশ্যই হবে, আর যেখানে তপস্যা আর ত্যাগ আছে সেখানে সেবা ন্যাচুরাল হবে। तो बाप दादा तपस्वी रूप अर्थात शक्तिशाली सेवाधारी रूप बनाने के लिए कहते हैं। तपस्वी रूप की दृष्टि भी सेवा करती है, उनका शांत स्वरूप चेहरा भी सेवा करता है। तपस्वी मूर्त के दर्शन मात्र से भी प्राप्ति की अनुभूति होती है। आजकल देखो जो हठ से तपस्या करते हैं उनके दर्शन के पीछे भी कितनी भीड़ हो जाती है। बाबा बोलছেন যে যারা হঠযোগী যারা হঠের সাধনা করে তো তাদেরকেও দেখার জন্য মানুষের কত ভিড় হয়ে যায়।
तो वह आपकी तपस्या के प्रभाव का यादगार अंत तक चला आ रहा है। तो समझा सेवा भाव किसको कहा जाता है? सेवा भाव अर्थात सर्व की कमजोरियों को समाने का भाव। सेवा भाव माने कि যে সকলের कमी कमजोरी के हमें अंतर्लीन करते पारी, कमजोरियों का सामना करने का भाव नहीं, समाने का भाव। कारो कमी कमजोरी संगे सामना करो ना, किंतु सकलेर कमी कमजोरी के अंतर्लीन करो। स्वयं सहन कर दूसरे को शक्ति देने का भाव, इसलिए सहन शक्ति कहा जाता है। सहन करना शक्ति भरना और शक्ति देना है। और सह्य करा माना शक्ति भरा एवं सबाई के शक्ति देवा। सहन करना मरना नहीं है। कई सोचते हैं हम तो सहन करते करते मर जाएंगे, क्या हमें मरना है क्या? लेकिन यह मरना नहीं है, यह सबके दिलों में स्नेह से जीना है। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होगा। बाबलছেন केउ यदि खूबी तुम्हार विरोध करছে, प्रचंड विरोधी आत्मा बा रावण থেকেও शक्तिशाली, बाबा বলছে তোমার একবার না তার 10 বার তার বাজে ব্যবহার তোমাকে সহ্য করতে হচ্ছে, কিন্তু একদিন তোমার সহ্য শক্তির ফল अंतिमे अविनाशी और मधुर हबे। वह भी जरूर बदल जाएगा। बस जे तुम्हें एत दुख दिच्छे, विरोध करछे, तुम्हें कष्ट दिच्छे, सेও एकदिन अवश्य परिवर्तन हबे। सिर्फ यह भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो यह भी कुछ करे। अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो। বলছেন এই ভাবনাটাও রেখো না যে আমি এত সহ্য করেছি তো একেও কিছু সহ্য করা উচিত। अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो, इसको कहा जाता है सेवा भाव। तो इस वर्ष ऐसी सच्ची सेवा का सबूत दे, सपूत की लिस्ट में आने का गोल्डन चांस दे रहे हैं। तो बाबा बोलছেন এই বছর बाबा আসল सच्चा सेवा करार प्रूफ बाबा চাইছে যে সুপুত্র বাচ্চা হয়ে গোল্ডেন চান্স তোমাকে নিতে হবে আর বাবাকে দেখাতে হবে যে হ্যাঁ বাবা এবার আমি এমন সেবা করছি যে সেবাতে ত্যাগ তপস্যা সেবা তিনটেই আছে এবং আমি সকলের ভাবনা অনুসারে তাদেরকে সন্তুষ্ট করছি এবং সেবার যে রেজাল্ট যে আমি নিজেও সন্তুষ্ট আর আমার থেকে সবাই সন্তুষ্ট। তো এই রকম বাবা বলছে সেবার सबूत দাও তোমরা। तो इस वर्ष यह नहीं देखेंगे कि मेला व फंक्शन बहुत अच्छा किया। বলছে এই বছর বাবা এটা দেখবে না যে কত বড় মেলা করেছো, কত বড় ফাংশন করেছো, लेकिन संतुष्ट मणिया बन, संतुष्टता की सेवा में नंबर आगे जाना। विघ्न विनाशक टाइटल के सेरेमनी में इनाम लेना। अच्छा विघ्न विनाशक टाइटले भावचे इनाम न समझा। इसी को ही कहा जाता है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। अच्छा एटाके बोला हबे नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो 18 वर्ष की समाप्ति का यह विशेष संपन्न बनने का अध्याय स्वरूप में दिखाओ। बाबा बोलছেন যে বাবার অব্যক্ত হওয়ার 18 বছর হলো, তো 18 বছরের সমাপ্তির এই বিশেষ সম্পন্ন হওয়ার অধ্যায় স্বরূপ দেখাও।
इसको ही कहा जाता है बाप समान बनना। बाबू से एटाकेই বলা হয় बाप समान हवा। अच्छा, सदा चमकते हुए रूहानी सितारों को, सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाली संतुष्ट मणियों को, सदा एक ही समय पर त्याग तपस्या सेवा का प्रभाव डालने वाले प्रभावशाली आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं को रूहानी भावना का रूहानी फल देने वाले बीज स्वरूप बाप समान श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का संपन्न बनने का याद, प्यार और नमस्ते। तो बाबा की वरदान दिलेन जे যারা সব সময় সবাইকে সন্তুষ্ট করছে এবং সন্তুষ্ট মনি হয়ে আছে, এই রকম রুহানি তারাদেরকে বাবা ইয়াদ প্যার দিচ্ছেন। যারা সব সময় ত্যাগ তপস্যা আর সেবার প্রভাব দ্বারা সকলের উপরে শক্তিশালী প্রভাব ফেলছে, তাদেরকে বাবা ইয়াদ প্যার দিচ্ছেন। যারা সকল আত্মার যে রুহানি ভাবনা সেই অনুসার তাদেরকে সন্তুষ্ট করছেন, সেরকম বীজ স্বরূপ বাপ সমান শ্রেষ্ঠ বাচ্চাদেরকে বাপ দাদা সম্পন্ন হওয়ার বরদান এবং याद प्यार और नमस्कार জানাচ্ছেন। पंजाब तथा हरियाणा जोन के भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाबा पंजाब एवं हरियाणा जोनेर भाई बोनदेर संगे पर्सनल मुलाकात करছেন। सदा अपने को अचल अडोल आत्माएं अनुभव करते हो। किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना, यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। दुनिया हलचल में हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती। बाबा बोलছেন যে কোনো রকমের हलचल परिस्थितिते माना विकराल परिस्थितिते अचल थाका, एटाई होच्छे श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मादेर चिन्ह। तो बाबा बोलছে दुनियार मानुष तारा विचलित हो जाबे, किन्तु ब्राह्मण आत्मा कोनो परिस्थितिते विचलित होबे ना। क्यों? ड्रामा की हर सीन को जानते हो। नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही अचल रहती हैं। तो कभी वायुमंडल से घबराते तो नहीं हो, निर्भय हो। शक्तियाँ निर्भय हो या थोड़ा थोड़ा डर लगता है, क्योंकि यह तो पहले से ही स्थापना के समय से ही जानते हो कि भारत में सिविल वार होनी ही है। बाबा बोलছেন যে কেন ভয় লাগবে না আমাদের, কারণ যে আমরা তো শুরু থেকেই জানি যে ভারতবর্ষে সিভিল ওয়ার হবেই। तो यह शुरू के चित्रों में ही आपका दिखाया हुआ है, तो जो दिखाया है वह होना तो है ना। तो भारत का पार्ट ही सिविल वार से है, इसलिए नथिंग न्यू। तो नथिंग न्यू है या घबरा जाते हो? क्या हुआ, कैसे हुआ, यह हुआ। समाचार सुनते देखते भी ड्रामा की भावी को शक्तिशाली बन देखते और औरों को भी शक्ति देते, यही काम है ना आप सबका। दुनिया वाले घबराते रहते और आप उन आत्माओं में शक्ति भरते। तो जो भी संपर्क में आए उसे शक्तियों का दान देते चलो, शांति का दान देते चलो। अभी समय है अशांति के समय शांति देने का, तो शांति के मैसेंजर हो। शांति दूत गाए हुए हैं ना, तो कभी भी कहाँ भी रहते हो, चलते हो, सदा अपने को शांति के दूत समझकर चलो। बाबा बोलছেন যে চারিদিকের এখন অশান্তির বাতাবরণে আমরা
শান্তি দূত, আমরা সবাইকে কি দেব? শান্তি। তো আমরা শান্তির মেসেঞ্জার। তো বাবা বলছে আমরা যেখানেই যাচ্ছি, যাই করছি, সবসময় নিজেকে ভাবতে হবে আমরা শান্তি দূত। शांति के दूत हैं, शांति का संदेश देने वाले हैं, तो स्वयं भी शांत स्वरूप शक्तिशाली होंगे और दूसरों को भी देते रहेंगे। वह अशांति देवें और आप शांति दो। বলছেন যে বাহিরের মানুষ অশান্তি ক্রিয়েট করবে, কিন্তু আমাদের কাজ সকলকে শান্তি দেওয়া। वह आग लगाएं और आप पानी डालो, তারা আগুন লাগাবে আর আমরা জল ঢালবো। यही काम है ना, इसको कहते हैं सच्चे सेवाधारी। तो ऐसे समय पर इसी सेवा की आवश्यकता है। शरीर तो विनाशी है, लेकिन आत्मा शक्तिशाली होती है। तो एक शरीर छूट भी जाता है तो दूसरे में याद की प्रारब्ध चलती रहेगी, इसलिए अविनाशी प्राप्ति कराते चलो। बाबा बोलছেন যে আত্মা অবিনাশী, শক্তিশালী, আর শরীর তো বিনাশী। তো যদি একটা দেহ ছাড়তেও যদি হয়, কিন্তু যদি আমাদের স্থিতি যোগযুক্ত হয়, তাহলে পরবর্তী জন্মেও আমরা ইয়াদের প্রারব্ধ দ্বারা সেবা করব বা অবিনাশী প্রাপ্তির অধিকারী হব। তো आप कौन हो? शांति के दूत, शांति के मैसेंजर, मास्टर शांति दाता, मास्टर शक्ति दाता। तो यह स्मृति सदा रहती है ना, सदा अपने को इसी स्मृति से आगे बढ़ाते चलो, औरों को भी आगे बढ़ाओ, यही सेवा है। गवर्नमेंट के कोई भी नियम होते हैं तो उनको पालन करना ही पड़ता है, लेकिन जब थोड़ा भी समय मिलता है तो मनसा से, वाणी से सेवा जरूर करते रहो। বাবা বলছেন কি যদি গভর্নমেন্টের কোনো কড়া নিয়ম বেরোয় যে না বাইরে যাওয়া যাবে না, কোথাও কোনো ধর্মসভা বা ধর্ম আলোচনা করা যাবে না, তো বাবা সেটা ঠিক আছে, মানো, সেটাকে পালন করো, কিন্তু একটু যদি সময় পাও তাহলে সবাইকে বাবার পরিচয়, বাবার জ্ঞান অবশ্যই শোনাও। तो अभी मनसा सेवा की तो बहुत आवश्यकता है, लेकिन जब स्वयं में शक्ति भरी हुई होगी तब दूसरों को दे सकेंगे। तो सदा शांति दाता के बच्चे शांति दाता बनो। दाता भी हो तो विधाता भी हो, चलते फिरते याद रहे मैं मास्टर शांति दाता, मास्टर शक्ति दाता हूँ। इसी स्मृति से अनेक आत्माओं को वाइब्रेशन देते रहो, तब वह महसूस करेंगे कि इनके संपर्क में आने से शांति की अनुभूति हो रही है। বাবা বলছেন তোমরা শান্তিদাতা, বাবার বাচ্চা শান্তিদাতা, তো তোমরা দাতাও আছো এবং বিধাতাও আছো। তো চলতে ফিরতে সবসময় এই সমানে থাকো যে আমি মাস্টার শান্তিদাতা, মাস্টার শক্তিদাতা, আর এই স্মৃতিতে সকল আত্মাকে ভাইব্রেশন দাও, যাতে তোমাদের সামনে যে আসবে তারা এটাও যেন অনুভব করে যে এর সম্পর্কে আমি যেই আসছি তো আমি খুব শান্তির অনুভব করছি। तो यही वरदान याद रखना कि बाप समान मास्टर शांतिदाता, शक्तिदाता बनना है। अभी बहादुर हो ना। हलचल में भी व्यर्थ संकल्प नहीं चले, क्योंकि व्यर्थ संकल्प समर्थ बनने नहीं देगा। বলছে ব্যর্থ সংকল্প তোমাকে সমর্থ হতে দেবে না। क्या होगा यह तो नहीं होगा, यह व्यर्थ है। तो जो होगा उसको शक्तिशाली होकर देखो और दूसरों को शक्ति दो। यह भी साइड सीन्स आती है, यह भी एक बाई प्लाट चल रहा है, तो बाई प्लाट समझकर देखो तो घबराएंगे नहीं।
বাবা বলছেন যে পরিস্থিতি তো নানান রকম আসবেই, কিন্তু সেটাকে সাইড সিন দেখে চলো। যেমন সাইড সিন দেখতে ভালোই লাগে, কিন্তু আমরা এক জায়গা থেমে যাই না সাইড সিন দেখার জন্যে। তো সেরকম বাবা বলছে পরিস্থিতি সমস্যাকে সাইড সিন ভেবে ওটাকে দেখো আর এগিয়ে যাও, সেখানে আটके যেও না। अच्छा, विदाई के समय अमृत बेले, यह संगम युग अमृत बेला है। पूरा ही संगम युग अमृत बेला होने के कारण इस समय की सदा के लिए महानता गाई जाती है। तो पूरा ही संगम युग अर्थात अमृत बेला अर्थात डायमंड मॉर्निंग सदा बाप बच्चों के साथ हैं और बच्चे बाप के साथ हैं, इसलिए बेहद की डायमंड मॉर्निंग। बाप दादा বাচ্চাদের সঙ্গে অমৃত বেলা ডায়মন্ড মর্নিং করছেন, যে পুরো সঙ্গম যুগই হচ্ছে অমৃত বেলা বা ডায়মন্ড মর্নিং, কিন্তু তাও বাবা সারা রাত বাচ্চাদের সঙ্গে মিলন করেছেন আর সকালে বাবা বিদায় নিচ্ছেন। তাই বাবা বলছেন বেহদের डायमंड मॉर्निंग। बाप दादा सदा कहते ही रहते हैं, लेकिन व्यक्त स्वरूप में व्यक्त देश के हिसाब से आज भी सभी बच्चों को सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग कहो, गोल्डन मॉर्निंग कहो, डायमंड मॉर्निंग कहो, जो भी कहो वह बाप दादा सभी बच्चों को दे रहे हैं। स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड है और भी डायमंड बनाने की है, इसलिए सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। এবার আজকের वरदान, पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वराज्य अधिकारी भव। বাবা বলছেন পঞ্চতত্ত্ব এবং পাঁচটা বিকারকে নিজের সেবাধারী বানানোর জন্যে মায়াজিত स्वराज्य अधिकारी होते হবে। जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस के पीछे से दास दासियाँ उठाते हैं। বলছেন যেমন সত্যযুগে বিশ্ব মহারাজা বা বিশ্ব মহারানীর যে রাজাই ড্রেস ताके पिछन থেকে दास दासीरा तुलबे, ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब मायाजीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे, तो ये पांच तत्व और पांच विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे अर्थात अधीन होकर चलेंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। बाबा বলছেন যে তোমরা যদি নিজেকে স্বরাজ্য অধিকারী বা মায়াজিত এই সমানে নিজেকে সুসজ্জিত করো, তাহলে এই পঞ্চতত্ত্ব আর পাঁচটা বিকার তোমাদের এই টাইটেলের ড্রেসকে পিছন থেকে উঠাবে, মানে অধীন হয়ে চলবে। तो बाबा दृढ़ संकल्पेर बेल्ट द्वारा ये टाइटलेर ड्रेस के टाइट करो। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो, तो यह विकार व तत्व परिवर्तन हो सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। बाबा बोलছেন বিভিন্ন গুণের ড্রেস পরো, বিভিন্ন গুণের সাজ শৃঙ্গার করো এবং সবসময় বাবার সঙ্গে থাকো, তাহলে এই বিকার এবং এই পঞ্চতত্ত্ব পরিবর্তন হয়ে তোমার সহযোগী সেবাধারী হয়ে যাবে। আজকের স্লোগান, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभवों में खो जाओ, अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी हैं।
বলছে যে গুণ বা শক্তির তোমরা বর্ণন করছো তার গুণের বা সেই গুণের অনুভূতিতে হারিয়ে যাও, কেন সবথেকে বড় অথরিটি হচ্ছে অনুভবের অথরিটি। বাবা বলছেন যেমন শান্তির কথা বলছো তো শান্তি কী জিনিস তার অনুভব করো, যখন প্রেমের কথা বলছো তো প্রেমের কী জিনিস সেটা অনুভব করো, এবার শক্তি কী জিনিস আছে এটা অনুভব করো, তো নিজে অনুভব করো আর সকলকে অনুভব করাও। ওম শান্তি।